बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमा रहे थे इस कायनात रंगोबू में एक ही चीज़ है जिसे मखलूक नहीं कहा जा सकता, और वो अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आदिन अल्लाह बिशैइन मा आदिन नबीय्यिन हसनुस सौत यजहरु बिल कुरान ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल मुजव्विदीन। शेखुल कुर्रा, शेखुल मुजव्विदीन, हमारी महफिल की ज़ीनत, हमारे दिलों को तिलावत कुरान से मुनव्वर करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमें शर्फ बख्शा उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल मुजव्विदीन, अल कारी अल मुक़री शेख अकबर मालकी हफ़िज़हुल्लाह ताला में मुल्तमिस हूँ कारी साहब से कि वो अपनी मशहूर कुन आवाज़ में हमें अल्लाह के कलाम की तिलावत सुनाए। अश-शेख अल कारी अल मुक़री उस्तादुल मुजव्विदीन अश-शेख अकबर मालकी फलियतफ़द्दला मज्ज़ियम मशकूरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूति इज़ नादा वहुवा मकज़ूम। लौला अन तदारकहु निअमतुम मिर रब्बिही लनुबिज़ बिलअराइ वहुवा मज़मूम। فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.